জয় গুরু। প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে প্রেমরে পাগল পরা ମୋ ନାମ ଶୁଣିଲା ତୋର ପ୍ରିୟତମ ହେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ପରା ମୋ ନାମ ଶୁଣିଲା ତୋର প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে মোর মোর বলি কহে মু যাহা সঁপি ଦେଇছি তো চরণে তাহা মোর মোর বলি কহে মু যাহা সঁপি ଦେଇছি তো চরণে তাহা মায়া নিশি অধে ঘোর ঘুম ভাঙ্গি মায়া নিশি অধে ঘোর ঘুম ভাঙ্গি সজাইছি সেজ তুমর প্রিয়তম হে সজাইছি সেজ তুমর প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে উপবনে যাই নাহি মো বুলি মন সুমনরে গুন্থিছি মারি উপবনে যাই নাহি মো বুলি মন সুমনরে গুন্থিছি মারি ভকতি পেড়িরে সোহাগ চন্দন ভকতি পেড়িরে সোহাগ চন্দন ঘোরি রাখিছি মুনাগর প্রিয়তম হে ঘোরি রাখিছি মুনাগর প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে কুড়িয়া দুয়ার মুকুড়া করি লুহ ধারে ঘিয় দীপারি জারি কুড়িয়া দুয়ার মুকুড়া করি লুহ ধারে ঘিয় দীপারি জারি আড়ুয়াଳ କରି ଭାବତାସିକୁ ଆড়ୁଆଳ କରି ଭାବତାସିକୁ ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ କାତର ପ୍ରିୟତମ ହେ ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ କାତର প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর, প্রিয়তম হে
आखिर देखा मोर प्रियतम हे प्रेम रे पागल परा मो नाम शुणी मातर प्रियतम हे प्रेम रे पागल परा मो नाम शुणी कातर प्रियतम हे आखिर देखा मोर प्रियतम हे आखिर देखा मोर प्रियतम हे। जय गुरु। बंधन मोचन पूज्यवरं गुणहीनाम शेषगुणाधिपतिं भावभिरुजने सततम्बरदां प्रणमामि गुरुं शिवकाळपतरुं प्रणमामि गुरुं शिवकाळपतरुं। हि विश्वसंसार जरा चरणे आश्रित हि विश्वसंसार जरा चरणे आश्रित आश्रित मानंक जिहु बरा भय हस्तसिहि श्री गुरु चरण आश्रित मानंक जिहु बरा भय हस्तसिहि श्री गुरु चरण वंदना करुछु आमी दीना भक्त गणसिहि श्री गुरु चरण वंदना करुछु आमी दीना भक्त गणसिहि श्री गुरु चरण परम ब्रह्म रूपरे नित्य विराजित परम ब्रह्म रूपरे नित्य विराजित मन बुद्धि इंद्रियर जे अतीत सिहि श्री गुरु चरण मन बुद्धि इंद्रियर जे अतीत सिहि श्री गुरु चरण वंदना करुछु आमी दीना भक्त
गुरु चरण बंदन करू छु आमी दीन भक्त गण सिहि श्री गुरु चरण ज्ञान प्रेम घन राजे अटंती मोराती ज्ञान प्रेम घन राजे अटंती मोराती सद्गुरु रूपरे जीवे दियांते मोकते सिहि श्री गुरु चरण सद्गुरु रूपरे जीवे दियांते मोकते सिहि श्री गुरु चरण वंदन करू छु आमी दीन भक्त गण सिहि श्री गुरु चरण वंदन करू छु आमी दीन भक्त गण सिहि श्री गुरु चरण वंदन करू छु आमी दीन भक्त गण सिहि श्री गुरु चरण। Jai Guru. Sadguru Swami Nikamananda Upadesamrita, Chapter 22. To those who have surrendered, determination. You become a man and be strong with the power of self. This is my blessing. It's not the work of a single day to be a man and attain the power of self. For those who have to pour all your mind and heart with determination and love on achieving the fullness of life, then only man acquires the eligibility to feel proud as a man. Especially those who surrender their life and seek liberation should have to keep untarnished faith and love, two priceless jewels, till the attainment of spiritual perfection. Only the lively and energetic human beings can perform sadhana of carrying out the instruction of others' goodwill on becoming Jivanmruta, feel like dead while living. Moreover, since man possesses consciousness, he faces several impediments on this path. When he overcomes the obstacles with self-confidence, the loftiness of that perfection is reflected in his life. So I tell you that those who want to be initiated with the hand of self-surrender should necessarily strengthen their heart. Your life will be wasted if you slip on trivial matters. I do not tell about those who are born perfect, but who have taken refuge under the feet of a great man and want to develop in life must know that you are definitely not pure. In other words, with the intention to become a saint, you have taken shelter under him whom you believe to be a great saint. So you have to do sadhana in order to acquire saintliness. Go on performing sadhana with unceasing endeavor to attain fulfillment of your sacred will and noble vow. Faith and love will show light on the path of sadhana in attaining desired fulfillment. Gradually, you will move from darkness to the domain of illumination. Therefore, I tell you from the beginning that those who
entertain doubt and confusion in midway should entirely get rid of those doubts, accumulate double energy, and proceed with rejuvenated endeavor and exultation. Otherwise, abandon this path and adopt this way which will be congenial to bring development in your life. I am not in favor of meddling with anyone's freedom. I do believe in diversities. Again, diversity exists everywhere. Hence, why should one be amazed if diversities are found in the domain of sadhana? Be it spiritual or mundane world, it does not look nice if all tread on the same path. There are numerous paths of enlightenment. You have also found in Gita how Sri Krishna has given advice to Arjuna in connection with Sankhya, Yoga, Bhakti and several others. On getting his advice, Arjuna ultimately chose the path amenable to his sanskara. Therefore, what is the gain for those who are unable to harmonize their sincere desire with my advice but lie down in vain with their weak heart and keep on waiting to see any curious outcome? I do not like to eclipse anybody's independent will by my perplexing and confusing words. If anybody's desire matches with my will and ideal, they should remain anchored to my work. Otherwise, there is no gain overburdening life with hypocrisies and accumulation of vices. Jai Guru. Jai Guru. Nirachal Saraswata Sangha Puri, America Saraswata Sangha, 884तम संघाधिवेशन संडे 12 मार्च 2022 शनिवार अधिवास पूजा संध्या 7 ରୁ 8 ईस्टर्न टाइम प्रतीक्षा ज्ञान पर श्री ठाकुर महाराज नाट्य मंदिर विजय कला परदा उन्मोचन करा स्तोत्र वंदना निगम उपदेश और शास्त्र पाठ क्रमे लीला प्रसंग पुस्तक श्री ठाकुर प्रथम जन्मभूमि दर्शन पृष्ठा 279 पाठ करा जायतिला। यहाँ पर रविवार संघ पूजा पालिया सारस्वत अंजनामा विश्वभाई तरफ विश्वभाई श्री ठाकुर महाराज को निमंत्रण करथिले और भक्त भाई महापिला मानक संघ पूजा योगदान करी पूजा को साफल्यमंडित करने अनुरोध करथिले। यहाँ पर बांछा कल्पतरु देव प्रार्थना गान पर जयगुरु नाम कीर्तन करा जाई परदा पतन करा जायतिला। श्री ठाकुर को भोग निवेदन करा जायतिला। भक्त माने प्रसाद सेवन करथिले। रविवार 7टा ईस्टर्न टाइम 7:15 ରୁ 8:45 प्रथम अधिवेशन श्री ठाकुर को अपार करुणा बल आज 884तम संघाधिवेशन यथा सुसंपन्न है। प्रातः 6:30 श्री ठाकुर महाराज नित्य सेवा पूजा आसन मंदिर सुसंपन्न करागला। 7:15 घटिकार प्रतीक्षा गान आरंभ कर यथाक्रमे मिलुमा विश्वसित पाई प्रतीक्षा संगीत परिवेशन करते। अन्य भाई माँ माने टेलीफोन कॉन्फ्रेंस माध्यम योगदान करते। सानुज्योति भाई श्री ठाकुर आरती करते एवं निहार भाई नेतृत्व में श्री ठाकुर वंदना स्तोत्र वंदना कर वजेंद्र भाई सभापति आसन ग्रहण करी परिचय पत्र पाठ सम्मेलनी प्रार्थना और निगम स्मृति मंदिर नित्य सेवा पूजार सुव्यवस्था श्री ठाकुर श्री चरण प्रार्थना करते। शास्त्र पाठ क्रमे संघाधिवेशन 47 द्वितीय भाग रु प्रार्थनाकारी प्रति प्रवीण भाई पाठ करते। अंजलि माँ संघ सेवकर वंदना गान करते। प्रार्थनाकारी प्रति प्रवीण भाई पाठ करते। प्रार्थना द्वारा प्रार्थनाकारी भक्त माने ब्रह्म आत्मा भगवान लाभ करें। प्रार्थनाकारी भक्त माने अंतर संजोग स्थापन करने लगी विषय चिंता ऊर्ध्वे रही प्रार्थना करने आवश्यक। आत्मचेष्टा भगवत निर्भरता और प्रार्थना ये तीनोटी जिनिस साधना सिद्धि लाभ लगे एकांत आवश्यक। यहाँ पर देवीदास भाई श्री ठाकुर
ଗୁରୁ ଗୀତା ପୁସ୍ତକରୁ ଶ୍ଲୋକ 22 ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିଶୁଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଓ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 9:45 ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜୟଗୁରୁ ମହାନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରଦା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ସକାଳେ 9:45 ରୁ 11:45। ଆଭାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଯଥାକ୍ରମେ ଅର୍ପିତାମା ଓ ସଜାଇଛୁ ଫୁଲସେଜ ଅଭିସାର ପାଇଁ ଏବଂ ନିହାର ଭାଇ ଆସ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ପସରା ଗାନ କରା ପରେ ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ହସରେ ହସରେ ମୁକୁତା ଝରେ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଗମ ଉପଦେଶରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ପେଜ 200 ରୁ 201 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଫ ଲାଇଫ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସଂଘ ପୂଜାର ଅଧିବେଶନରେ ବିବରଣୀ ରଶ୍ମିମା ପାଠ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଵେତାମା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପେଜ 79 ରୁ 82 ଏବଂ ଅଜିତ ଭାଇ ସମରି ଅଫ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା ଇନ୍ ଇଂଲିଶରେ ସମରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅର୍ପିତାମା ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଆଜି ମାଗେ ଶରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଦୀପକ ଭାଇ ସଂସାର ପଥେ ପାର୍ଟ 1 ଚାପ୍ଟର 29 ପାଠ କରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଓ ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘ ସେବକ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିମରନ ତୁମେ ମୋ ମାତା ତୁମେ ମୋ ପିତା ବନ୍ଧୁ ସଖା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରିଥିଲେ। ବେଦମତୀ ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ନେଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସରଳ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାରସ୍ୱତ ଅଞ୍ଜନାମା ବିଶୁଭାଇ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନାମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସଂଘ ପୂଜା 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ସାର୍ଥକ ସୋନାଲିସାମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଜନାମା ସଂଘ ପୂଜାରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରୀତି ଭାଇ ଦୀନନାଥ ଏହି ଭିକ୍ଷା ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରିଥିଲେ ଓ ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ଜୟଗୁରୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପରଦା ପତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ସଂଘ ପୂଜା ଭକ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ଓ ତାହା ଆମସାସ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ସାରସ୍ୱତ ଅଞ୍ଜନାମା ବିଶୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପେଜ 82 ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ବିଧି ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଥରେ ଜନ୍ମଭୂମି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମପଦ ନିଜ ଗରଜରେ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ଠାକୁର ଦର ପ୍ରଣୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କର୍କଶ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାରୁ ଅଗତ୍ୟା ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଯିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ଯେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି କାନ୍ଦି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମାପଦ ଆଗେ ଆସି ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ଜଣାଇ ସତର୍କ କରିଦେଲେ। ଜଣକ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ସର୍ତ୍ତଟି ଯଥାସାଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ଛୋଟ ମାଉସୀ ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ରୋଦନ ସମ୍ଭରଣ କରି ନ ପାରି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ମାତାମହୀ ଜୀବିତା ଥିଲେ। ସେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ତୁ ମୋର ନାରାୟଣ ରେ, ତୁ ମୋର ନାରାୟଣ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ସମ୍ଭାଷଣ ଆଦି ପରେ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ଛୋଟ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଭିତରେ ଥାଇ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମନେ ମନେ ଏହି କୈଫିୟତ କରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଲିବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାସିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ, ଆରେ ନଳିନ, ଏଇ ତୋର ମେହେରପୁର ଯିବା କହି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁର ଈଷତ୍ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ କକେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଧିକାପଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି କହିଲେ, ବାବା, ଗୃହପାଳିତ ବିରାଡ଼ି ବଣକୁ ଗଲେ ସେ ବି ବଣ ବିରାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଆମ ଘରର ପୁଅ ଥିଲ, ତେବେ ଏବେ ତ ଆଉ ଘର ପୁଅ ନୁହଁ। ଆମେ ତୁମକୁ କଣ ଡାକିବୁ? ଠାକୁର କହିଲେ, କାହିଁକି ବାବା, ମୁଁ ଯାହା ହୁଏ ନା କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ନଳିନ ହିଁ ଅଛି। ପାକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଖୁଡି ପ୍ରଭୃତି ମା ମାନେ ଆସି କହିଲେ, ପାକର ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଠିକ କରିଦେଇଛୁ ବାବା, ତୁମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସି ପାକ କରିବାକୁ କୁହ। ଏକଥା ଶୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ପାକ କରିବେ? ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ? ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଛ, ଆମ ହାତରୁ ଖାଇବ କି? ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥକ ହାଣ୍ଡି କି ପୃଥକ ଚୁଲି ବି ନୁହେଁ, ତୁମ ହାଣ୍ଡିରେ ତୁମ ଚୁଲିରେ ତୁମେମାନେ ରାନ୍ଧି ଦେବ। ଏଠାରେ ଦିନେଶ ନାମକ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଗୁରୁ ଭାଇର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ପୁଲକିତ ହେଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଗୁରୁଧାମ ଆସି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱରରେ ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେ ଭବଲୀଳା ସାଙ୍ଗ କଲା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି କଳାଚାନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆସ ବାପ, ମୋ କୂଳକୁ ଆସ ବୋଲି କହି 2 ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରୁ, ଦିନେଶ, ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଆଉ କୋଳରେ ଧରି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ ମୋ କୋଳକୁ ଆ କହି ଅନ୍ତିମର ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଘର ବାହାରର ତୁଳସୀ ମୂଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଅଶିଷ୍ୟ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଭୈରବ ନଦୀ ତୀରରେ ତାର ସତ୍କାର କରି ଆସିଲେ। ସାର୍ବଭୌମିକ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ବ୍ୟତୀତ ନାନା ପ୍ରକାର ଦେଶାଚାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଉପନୟନ ପରେ ଉପନୀତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣିବାକୁ ଥରେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏ ନିୟମ ବୋଧହୁଏ ବଙ୍ଗଳାର ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଦତ୍ତ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ହିଁ ମା ଆସି ବାଧା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଧା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅବାଧରେ 4 ପଦ ଚାଲିଯିବ, ସେ କାଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି। ନରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରାପଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ହସ ହସ ମୁଖରେ ପ୍ରାଚୀନା ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପନୟନ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ କଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ? ଠାକୁରଙ୍କ ଛୋଟ ମାଉସୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭୁଲି ନାହୁଁ ବାବା, ସେତେବେଳେ ବି ଭୁଲି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଠାକୁର ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଟକାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବ। ଉତ୍ସବ ପରେ ରାଧାକାନ୍ତପୁର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଛୋଟ ମାଉସୀ ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଠାଇ ମୋ ଯିବା ଖବର ଆଗରୁ ଦେଇଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରାଧାକାନ୍ତପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲି। ଭୈରବ ନଦୀ ତୀରର ଶ୍ମଶାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାତ୍ରା କଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ମାଉସୀ ଜ୍ୱର ହେତୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଉଠି ଚାକରାଣୀକୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଠାଇ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇ ନିଜେ ହରଡ଼ ଡାଲି ଭାଜିବାକୁ ବସିଗଲେ। ଜରା ଉପରେ ଜ୍ୱରର ଆକ୍ରମଣ, ସେଥିରେ ମୋର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ
से स्नान करी रोषेई आरंभ कले। डाली बसाई दे बापालो बोउलो मरीगली इत्यादि वाक्य उच्चारण न करी मते नहीं लीला स्थान केउठी कौन अच्छी बुलाई देखाइले। घरर गोटे कोण रे थिबा नड़िया गछ देखाई कहले, एई नड़िया गछ तले तुम ठाकुर जन्म होइथिला, एइठी एंतुड़ी घर थिला। तापरे ऊपर महला को जाई ठाकुरंकर अध्ययन, विश्राम और शयन कक्ष इत्यादि देखाइले। गोटे कोठरी रे खाता, बही, कागज, कलम इत्यादि एपरी विन्यस्त भाव पड़िथिबार देखि मने हैला जेपरी सकाळे पाठाभ्यास करी विद्यार्थी स्नान करियाकु जाइछन्ते, आहारांते स्कूल जिबे। सुनिली ठाकुर काले एठारे बसी पौराणिक नाटक मान रचना द्वारा देवी सरस्वती आराधना करुथिले। मन खसी पड़िले मध्य फणीर फणित्व नष्ट हो जाए ना, देह कांति पान हुए मात्र। ठाकुर जन्मभूमि और जन्म संपर्कित आत्मीय स्वजनकर अवस्था ठीक सही परी। एठाकार माटीरे माटीर गुण अछि, मनीषर गुण मध्य मनीष भितर पूर्ण मात्रा रे रहिछि। तथापि किछि गोटाए अभाव थिबा परी बोध हुए, किछि गोटाए हजाई जेपरी से माने खोजी बुलछन्ते। अन्य मनस्क भाव रे कर्तव्य कले मध्य सेथिरे कोनोसी भूल भ्रांति रहु नाही। मुहरे हस नथिले मध्य चित्त दुग्ध तुल्य शुभ्र और स्वच्छ। वर्णनार विषय वस्तु गुरु महात्म्य, उपरंतु वर्णनाकारी जदि सेही गुरुंकर शिष्य हुए तेबे सुर टिके पंचम को चढ़िବ बोली लोकंकर धारणा थाए। आउ से धारणाटा संपूर्ण अस्वाभाविक मध्य नुहे। मो निकटरे एही स्थानटी तीर्थ सदृश एवं ए स्थानर नरनारी माने जे देवदेवींक परि लागिले ए विषय रे विस्तृत वर्णना करियाकु जाई मु एठारे कोनोसी कवित्व प्रकाश करियाकु चेष्टा न करी निरपेक्ष असंपर्कित पिपासु व्यक्ति मानंकु सेठाकु जाई स्थानर तीर्थत्व और अधिवासी मानंकर देवत्व उपलब्धि करि आसिबाकु अनुरोध करूछि। गोटिए दिन और गोटिए राति राधाकांतपुर रे रही ठाकुरंक जन्म ठारू मेहरपुर जाउछि कही एक वस्त्र रे बाहर जीवा पर्यंत 23 वर्षर केते कथा केते कहानी सुनिले। परदिन सूर्योदय पूर्वरु गृहर कुकुर गुहाभिमुखे यात्रा करिवाकु प्रस्तुत हेले। उठ गो उठी साधु दर्शन कर, से चली जाउछंती बोली कही बड़ माउसी समस्तंकु उठाइबाकु लागिले। जन्मस्थान वर्णना रे मोर पांडित्य मते भी तृप्त करि पारिला नाही। जहा हेउ शिशु बा पागलर अर्थहीन और असंलग्न वाक्यरु मध्य मनुष्य मोटामोटी गोटाए भाव ग्रहण करि पारे। एठारे मोर गुरु भाई मानंकु मु विशेष भाव रे अनुरोध करुछि, मो वर्णनार छोट छोट कोटेशन गुडी को अवलंबन करी जेपरी सेमाने टिके चिंता करते। श्रुति सुखाबह छंदबद्ध और शब्द विन्यास परिपाट्यर अभाव भाव ग्रहण करिवारे सेमाने भाव ग्रहण करिवारे सेमानकर परिपंथी होई परिबो बोली मु आशा करे नाही। गुरुधामरु फेरी आसिबा पूर्वरु ही दादा चिदानंद स्वामी मते लिखिथिले, पुण्यभूमि दर्शन करी कौन सबु खबर संग्रह कल, शीघ्र जणाइब। सेतेबेले मु तांकु किछि किछि जणाई आउ परे जणाइबी बोली लिखिथिले। वर्तमान सेही प्रतिश्रुति मध्य मु यथासाध्य पालन कली। जय गुरु। Jai Guru. I'll try to read the same content in English. There is a rule that the saint has to visit his birthplace. To fulfill that rule, Thakur Maharaja also visited there, but seeing that Syamapada has come to receive him, he said that he will not go. He agreed to go on one condition, that no one will cry seeing Thakur Maharaj. Syamapada came back and shared the condition with everyone and alerted them. All except one tried to follow this condition. However, younger aunt broke this condition. She could not control her tears seeing Thakur Maharaj, and so she went into hiding.
At that time, Thakur Maharaj's grandmother was alive. She came near Thakur Maharaj and said, "You are my Narayana. You are my Narayana." After talking to everyone, Thakur Maharaj asked, "Where is my young aunt?" Hearing this, she wiped her tears and prepared herself to say that she was busy. But when she came in front of Thakur Maharaj, she could not control her crying. Thakur Maharaj asked to stop crying strongly. One of Thakur Maharaj's uncles, old Radhika Pada Bhattacharya, said, "When a cat runs away to forest, it becomes a wild cat. You were our son, but now you are not our son. What should we call you now?" Thakur Maharaj said, "Why, uncle? Whatever I am may be, I will always remain as your Nari." When cooking was done, Thakur Maharaj's paternal aunts came and said, "Food is ready. Please ask your followers to come and accept the food." Hearing this, Thakur Maharaj said, "Why only my followers will have food? Will you not give food to me?" They said, "You are now a saint. Will you eat food cooked by us?" Thakur Maharaj said, "I will surely have food cooked by you. You do not even have to use different utensils. I will have the same food cooked in your kitchen using your own utensils." I got excited after hearing about one of Thakur Maharaj's followers, Dinesh. He was one of the 12 who accompanied Thakur Maharaj here. After coming here, he fell ill and within 2 days of fever, he died in the lap of Thakur Maharaj. At his last stage, he asked Thakur Maharaj to hold him and come to his lap, to which Thakur Maharaj said that he cannot hold him in his lap at this moment. Rather, Thakur Maharaj held him in his lap and took him outside to the Tulsi plant. Thakur Maharaj himself did his last rites in the midst of the Nam chanting near the river. There were various customs, and during the sacred thread ceremony, the brahmachari is expected to go to his mother and ask for alms. Probably this rule was prevalent everywhere. There was another such custom. After collecting the alms from the mother, when the brahmachari returns to his teacher, the mother is expected to hold before he crosses 3 steps. If you can't stop him at that time, the brahmachari who takes more than 3 steps, he is expected to leave the society and become a saint. When there was sacred thread ceremony of Narendra Brahmachari, son of Saraswata Bhattacharya, I asked old lady smilingly, "Mother, during the sacred thread ceremony of Thakur Maharaj, did you forget to hold him back?" Thakur Maharaj's small aunt said, "No, we did not forget, but your Thakur Maharaj was very naughty. We moved quickly, but we could not stop him. So we all knew that he will become a saint one day." After the celebration, when we showed interest to go to Radhakantapur, small aunt sent a message to let the old aunt know about this news. Next day, I left for Radhakantapur after bowing before Thakur Maharaj. I stopped near the bank of Bhairavi river and showed my respect to the goddess near the cemetery. Reaching Radhakantapur, I found that the old aunt was bedridden. But as soon as I reached, she sent her servant to get sweets from the market and started cooking. She was suffering from fever, and although I protested, she took bath and started cooking. She showed us the house and spoke about Sisi Thakur Maharaj's memories. She pointed to a coconut tree and said that this is where Thakur Maharaj was born. Later we went upstairs and I saw Thakur Maharaj's study room and bedroom. In one of the rooms, the books and notebooks were placed in such a way that it seemed as if students have just gone for bath after morning studies and will go to school after that. I heard that Thakur Maharaj used to worship Ma Saraswati here by writing spiritual plays. I felt that there was something special in this place, although something was also missing, and it felt as if people were looking for it. People were doing their duties without paying attention, but they were not making errors. Although they did not have smile in their faces, they were calm and clean. I felt this place to be a religious place for me, and I felt that the inhabitants of this place as gods and goddesses. I think everyone should visit this place and have this feeling for themselves. I stayed there for 1 day and 1 night in Radhakantapur, and I heard a lot of anecdotes about Thakur Maharaj. Next morning, when I started my journey back, old aunt woke everyone up to bid me goodbye. I had a great feeling after my visit here. I feel everyone should think a little about all the things I've said about this place. Before I left for Thakur Maharaj's birthplace, Dada Chidananda Swami had written to me to share my experience.
I wrote him back some of my experiences and promised that I will share more. Jai Guru. जय गुरु भाई आगे प्रार्थना संगति सर जय गुरु हाँ भाई जय महक नथिबा फुलटी होई फुटिछि मु बगीचारी महक नथिबा फुलटी होई फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे हातर परस देई हे ठाकुर हातर परस देई हे ठाकुर भरि दिया महकारे फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे महक नथिबा फुलटी होई फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे तुम हाथ गढ़ा मनीष हेबी मु तुम हाथ गढ़ा मनीष हेबी मु सेवा हेब मोर काम सेवा हेब मोर काम बिना विचार रे पाड़ी बिया देश बिना विचार रे पाड़ी बिया देश गाई जय गुरु नाम गाई जय गुरु नाम आखिर लुहरे धोई दे दीपाद आखिर लुहरे धोई दे दीपाद दिय स्थान चरण रे फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे महक नथिबा फुलटी होई फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे धन जन किछि मागी बिनाही मु धन जन किछि मागी बिनाही मु मागी बिनी केबे मुक्ति मागी बिनी केबे मुक्ति देबाकु चाहिले देव जदि प्रभु देबाकु चाहिले देव जदि प्रभु दिया मने मोर भक्ति दिया मने मोर भक्ति दर्शन देई बांधी रख मते दर्शन देई बांधी रख मते तुम चारु त्रिपयरे फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे महक नथिबा फुलटी होई फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे जस अपवाद सुनी बिनाही मु जस अपवाद सुनी बिनाही मु न कहिबी केबे मिछ न कहिबी केबे मिछ तुम भक्त सेवा
सेवा करिबि मुआग तुम भक्त सेवा करिबि मुआग आउ सबु हेब पछ आउ सबु हेब पछ तुमारी आदेश उपदेश हेब तुमारी आदेश उपदेश हेब व्रत मोर जीवन रे फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे महक नथिबा फुलटिए होई फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे हातर परस देई हे ठाकुर हातर परस देई हे ठाकुर भरि दिया महकारे फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे महक नथिबा फुलटिए होई फुटिछि मु बगीचारे फुटिछि मु बगीचारे भरि दिया महकारे भरि दिया महकारे जय जय गुरु। Sansarapatya Part 1, Chapter 29, Societal Problems of the Householders. With due course of time, surely things will improve. Due to the relentless influence of time, everything will change on its own. As and when education methods and social and cultural practices are changed, literature, civilization, academia, and science take shape accordingly. From very ancient times, 4 appropriate goals of human life, Chaturvarga, have been established in this holy land of Bharat. They are dharma, virtuousness, moral values; artha, prosperity, economic values; kama, longing, psychological values; and moksha, liberation, spiritual values. However, by following the Western pattern of education system that is in place now, the people of our country have unsound minds. Therefore, everything is becoming blurry. Those who lack food don't have tact to religion. What is left in the new religion is the skeletal remains of eternal religion. Hypocrisy is the backbone of the religion that is left over. Those who live as householders in the society do not have time. They are busy arranging for food to survive. Hence, a person may not always get suitable conditions to achieve the objectives for which he has come to this world. They don't have to renounce their household life in order to achieve these goals. Spirituality requires sincerity. Try to do the work of Sri Gurudev as much as possible by staying in the household. There is no loss if someone fails to succeed from making their best efforts. Suppose a rich man, after meeting a beggar on the street, reached out for his pocket and donated whatever he found in it, whereas a poor man with no ability to give anything to the beggar just shared a bit of sympathy with wet eyes. The second person earned more virtues in return. In present-day land of Bharat, there are enough sannyasis. There is no need to add to that number. However, not even 5% of the householders are ideal. On the very foundation of brahmacharya, we have to construct the grihastha ashram. Without that, there will be no progress in society. Jai Guru.
Joy Guru. I thought both early sorry we finished much sooner than we typically do. Anyway, so now it's time for our question answers. But before that, I'll quickly go through or summarize rather what we discussed in reading Sangha Sevaka. The first thing they mentioned is that just doing prayer, nothing will happen. ठाकुर कहते जे पुरुष कार मध्य दरकार माने वी हैव टू मेक आवर मेक एफर्ट्स आमे जदि खाली दियो 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 बोली प्रार्थना करिया बट विल नॉट डू एनीथिंग कहते जे सेतिरे प्रार्थना पूर्ण हबो नाही. इंटरेस्टिंगली आज निगम उपदेश रे पढ़ाला ठाकुर कहते आशीर्वाद करूछंती तुम माने मनुष्य हो आत्मबल रे बलियान हो या ही मोर आशीर्वाद. आत्मबल बलियानटा ही पुरुषकार निजे चेष्टा कर गोटे इंटरेस्टिंग उदाहरण से देखते संघ सेवक योगी मान कथा योग साधना आमर जो त्रिकुट कह जाए आज्ञा चक्र उपर जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना एकत्रित होती गंगा जमुना सरस्वती से योगी माने निज चेष्टा फल से पर्यंत जापारती जापर सप्तदल गुरुदेव अच्छा जिते जोगी जाकि त्रिकुट पहुंचती देन गुरुदेव हैज टू पिक देम अप कारण उपरको जावाई जोगी मान साध्य ना पुरुषकार बल निज चेष्टा फल आत्मचेष्टा फल से पर्यटन जन जापर. द पॉइंट इज जे वी हैव टू मेक एफर्ट जो न पारिबा सेठी ठाकुर कृपा करेंगे किंतु खाली बसिक ठाकुर कृपा कर ठाकुर कृपा कर ठाकुर कृपा कर कले हम ना ये सब भंडामी हम आलसिया जड़ता हो समस्त तो बसिक घर शोक कहते ठाकुर आम खाया दियो ठाकुर हमको यहाँ कर दियो ठाकुर दिह भल कर दियो डजंट वर्क. तो सेटा से एम्फासाइज कर संघ सेवक प्रार्थना प्रति से रखुची बेस आज पढ़ाई. So anyway, so if anybody has any questions, let's see, we can discuss. Otherwise, I'll read something else. Joy Guru bhai. हाँ भाई. काली परनाडु भक्त सम्मेलनी हमर बही अछि. आगे भक्त सम्मेलनी बही गोटे पृष्ठा पढ़ुथिलु सेतिरे जो ठाकुरंकर वाक्यटा कोट कराइछि से वाक्यटा आमर जिते परिचय पत्र आम इंटरप्रिट करुचे देयर इज सम कंट्राडिक्शन. मु मरीगले राइट kind of interpreted as mutwa, right? That's what we have been told. Right. But मुझे भक्त सम्मेलन से बही पढ़िली एटा ठाकुर कोट करचंती निजे सम्मेलन रे और ठाकुर का कोटेशन रे से लिखा है मो देह त्याग करे मु गेला पर एग्जैक्टली से कथा म ज्ञान भाई अन्य पॉइंट आउट करिछि सेटा आसी जीवनी पानी मूल सोर्स है जीवनी पानी. जीवनी पानी ठाकुर कहते मु ए स्थूल देह रक्षा कला तुम हृदय मंदिर में आसन प्रतिष्ठित हम कि दुर्गाचरण भाई कर दुर्गाचरण भाई ये आम नीलाचल शास्त्र स्ट्रंगली धरी ठाकुर हेले नित्य विद्यमान ठाकुर अस्तित्व केवे लोप गुरुंर अस्तित्व केवे लोप हम ना गुरु सब अच्छा. तो सेटा धरिकी ठाकुर भाई कहते जेपर्यंत आम मुहूर्त लोप न होती से पर्यंत ठाकुर आसन प्रतिष्ठा इंटरप्रिट कर भाई जेपर्यंत आमर निजर अहंकार न जाए जेपर्यंत आमर निजर देहात्मवाद न जाए से पर्यंत ठाकुर आसन प्रतिष्ठा हम ना. तो से हिसाब से भाई लिखिं से हिसाब से आम नीलाचल शास्त्र संघ तो मैंने धरी आसे भाव में ठाकुर यू आर राइट ठाकुर ओरिजिनल कोट है जेपर्यंत मु स्थूल देह अच्छी से पर्यंत माने अलग कथा जिते मुझे स्थूल देह रक्षा करी से हृदय मंदिर में आसन प्रतिष्ठित हम.
ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ସେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହବ। ମାନେ ଠାକୁର ତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଅଲଗା ବି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ ଦଳରେ ରହିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସହସ୍ରାରେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଜଗତଗୁରୁ, କାରଣ ଜଗତଗୁରୁର ତ କିଛି ରୂପ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶତ ଦଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଠାକୁର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ଅଷ୍ଟ ଦଳରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବାଣୀ ବସେଇକି ଧ୍ୟାନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଧ୍ୟାନ ନ କରୁଛୁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଅଷ୍ଟଦଳରେ, ଠାକୁର ଅଷ୍ଟଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ବଳି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦେହାତ୍ମା ବୋଧେ ରହିଛି। ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲିଛୁ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉନାହିଁ। ଏଇ ଭାବରେ ଧରି, କାରଣ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପଛରେ ଗୋଳଉଛୁ। ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ନ ଯାଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଧାରଣାଟା ମାନେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ ସେ ଧରିବା ଯେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ମାନେ ସେ ଭାବନାଟା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଆମର ହବନି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୋ ଅନ୍ତରରେ। ହେଲା ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ଆଇ ହୋପ ମାନେ କ୍ଲିୟର। ସେଇଟା କ୍ଲିୟର, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣି ଚାହୁଁଥିଲି କି ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ନା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଇ ପ୍ୟାସେଜରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବିଧାନ ବିଷୟରେ, ଠାକୁର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇଠି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଟ୍ୱିକ୍ଡ ଟୁ ନହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ପାଠ୍ୟକୁ ଯିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଟରାଲି ଧରିବା, ଲିଟରାଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ତ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାମାନେ ଅଲରେଡି ଆମ ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ବସିଗଲେ। ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ଭଣ୍ଡାଇ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତ ମୁଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମୁହେଁରେ କହିବା ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ କରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସୁନି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନ ମୋର, ତୁମେ ମୋର ସେବକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେ ଭଗବାନ, ଠାକୁର କହିବା ଭଗବାନ 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 ଭଗବାନ। ହଁ, ସେଥିରେ ଖାଲି କେବଳ ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ହବ ସିନା, ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଚରଣରେ ମାନେ ଭଗବତ୍ଵ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ କଣ ହବ। ତେଣୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ତାକୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କହିବୁଲିବ ନା, ମାନେ ଠାକୁର ମନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଠାକୁର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲେ, ଠାକୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଭଣ୍ଡାମି ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଅଛି କାହାର? ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଭିତରର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗୁଣଟା ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ ହଉଛି କି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟା ଜଗେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟାର ଉପାୟ କଣ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡା ଯେ ଠାକୁର ମାନେ ସେଇ ମନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣାଟା କି ସେଇ ଉତ୍ସାହଟାର ସ୍ରୋତଟା ସ୍ଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବୁ। ସେଇ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ତା ଗୋଟେ ବାଟ କଣ? ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ଆଉ କଣ ତା ପାଇଁ କରାଯାଇ ପାରିବ? ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଳସ୍ୟ ଜଡତାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଠାକୁର ଦିଅ 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 ଠାକୁର ଦିଅ ଠାକୁର ଦିଅ ଠାକୁର ଦିଅ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶୋଇ ରଖି କହିବା ଠାକୁର ଆମକୁ ମାନେ ଭୋକ ହଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ଉପଦେଶରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ତାର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଟା ବୋଧେ ଜୀବନୀ ବାଣୀ ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଉପଦେଶରେ ଅଛି ଏଇଟା ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଉ ଥିଲେ, କେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ, ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପଠେଇଲେ ଯାଅ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିବ, ରାଇଟ୍?
ସେ ଗଲେ କିଛି ଜଣେ ଝିଅ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମ ପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ କଣ ଦେଖାଉଛି, ତାଙ୍କ ରାଜମାଲା। ସେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତା ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା କହିଲେ ବାବା କଣ ପଚାରିଲ ମୋ ଝିଅକୁ? ନା ଏମିତି ଦେଖିଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେୟା ଦେଖୁଛି। ସେଠୁ ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ କେବେ ନାରୀ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ସେ ପିଲାଟିର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ତା ପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ଖାଇବ? ସେଇଠି ଯେ ସାଧୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା ଯେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ରେଡି କରି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗିବି କାହିଁକି? ଛାଡିକି ପଳେଇ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ପଥ, ଅନ୍ୟ ପଥ ହଉଛି ସେଇଠି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋପ ବାଳକ ବେଶୀ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ସେଇଠୁ ସନାତନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ସନାତନ ଆସିକି ରୂପକୁ ଭର୍ସନା କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ତ ତୁମକୁ ହାତ ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରି ଖଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଏମିତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କାହିଁ କରୁଛ? ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଯିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବାଟ ରହିଲା ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧୁଜନ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ସବୁ ଦେବେ, ମତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଭିକ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି ଭର୍ସନା କଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ହାତ ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ବସି ବସି କାହିଁକି ତାଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଏ ଦିଟା କଥା କହିଲେ। ମୋ ମନରେ ସେତେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଠାକୁର ଏଟା କ୍ଲିୟର ତ କଲେନି ଯେ ଆମ ପାଇଁ କୋଉଟା ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେ ଆମେ ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ, ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଟା ଠାକୁର ଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣ କି କୋଉଠି, ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ସେଠି ସେ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ୟାଙ୍କୁ କାହାକୁ ନା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଗାଦି ବସିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆସୁଥିଲା କଣ କହିଲ ଇଏ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ନିରସ୍ତ କଲି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କଲି, ମାରିଲି, ନିପାତ କରିଦେଲି ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜଦାଣ୍ଡରେ। ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ କରୁଛି ଏଠି ପହଁରୁଛି, ରାଜଦାଣ୍ଡ ଝାଡୁ ମାରୁଛି, ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଗେଞ୍ଜିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେ ଲୋକ ଏମିତି କଣ ପହଞ୍ଚୁଛି, ରାଜଦାଣ୍ଡ ଝାଡୁଛି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧରିଛି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ସେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କଣ ମୁଁ ଝାଡୁ ମାରୁଛି, ଖଣ୍ଡାଟା କାହିଁ ଧରିଛ? ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ, ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ମାରିବ? ନା ସେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ସାରଥି କରିକିରି କେତେ ହଇରାଣ କଲା। ହଁ, ଯେ ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ନିଜ ରଥରେ ସାରଥି କରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ ନିଜେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିଛି, ମୁଁ ସବୁ କରିଛି। ଯଦି ତା ରଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥାନ୍ତେ ଏତିକି କରିପାରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ଧରିଛି। ସେଇଠୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କଣ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ସେଇ ଠାକୁର ସେଇଟା କହିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ସେ ମାନେ ଠାକୁର କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ କାମ ନ କଲେ ଭଗବତ କୃପା ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଥୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁବେଳେ, ମାନେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବାଟ ପଢଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଏଥିରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବସୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କଥା ସଂଘରେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହେଲା ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେବା, ଶିଷ୍ୟକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲିବା କାମଟା ଆମର, ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ କହିଦେବେ ମିଛ କୁହନା, ପର ନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନା, ପରର ଉପକାର କର, ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରନା, ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର, ଏଗୁଡିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ମୋ କାମ ହେଲା ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନ କଲେ ହବ ନାହିଁ।
खाली बसी बसी घरे ठाकुर करदियो ठाकुर करदियो ठाकुर करदियो कहले हब नहीं हमको चेष्टा करिया पड़िबो कहले आपन छोटिया छोटिया प्रश्न बहुत लंबा आंसर दे देली नहीं बहुत भल कथा कहले माने कथा जो मत बेले लागे कि बाहर जिनसा जो जिनसा हमको देखा जाउची जे धरन कोठी दौड़ी पळेबे कि टिके अधिक परिश्रम कर दे सेही जिनसाटा सेही कथाटा मानिबा को टिके सहज କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିଗତ ଦୋଷ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଯେ ଧର ଗୋଟେ କାମରେ ଟିକେ ହେଳା କରୁଛି କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମୟରେ କରୁନି କି ସମୟରେ ଉଠୁନି କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କି ନିଜର ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ରହିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଧର ଶୋଇ ପଡିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡିବ ସେଇ ଯୋଉ ଧକ୍କାଟା ନା ନା ଉଠି ପଡା ଶୋନା ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ଶାରୀରିକ ଫିଜିକାଲ ଏଫର୍ଟ ଲଗେଇଲେ ଯୋଉଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହୁଏତ ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଦୌଡ଼ିକି ଆଉ 2 ମାଇଲ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସେଟା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ କାହିଁକିନା ସେଟା ଫିଜିକାଲି ମୋଟିଭେଟ ଯୋଉଟା ମାନସିକ ଏଫର୍ଟଟା ଯୋଉଟା ମାନେ ନିଷ୍ଠାଟା ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଏଟା ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତା ଉପରେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାନେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଖାଲି ଠାକୁର କରିଦେ କଲେ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନେ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପାରି ଉଠିବା ବଡ କଷ୍ଟ ସହଜେ ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ କିଛି ହବନି ପ୍ରଥମ କଥା ଆମର ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ମୋର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ମୋର ଆଚରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହବା ଦରକାର ସାଧାରଣ ମାନେ ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପରନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସା କରିଦେଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଲି ମୁଁ ସେୟା କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଠାକୁର କହିଲେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଠାରୁ ଆଉ ମହାପାପ କିଛି ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ଯେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଠାରୁ ମହାପାପ କିଛି ନାହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ହେଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ନାହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଠାରୁ ମହାପାପ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ବହି ପଢିଦଉ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ କରୁନାହୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଭାଇ ସମୟ ହେଇଗଲା ସରି ଭାଇ ରହିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଲିଲାଣି ସରି ରିୟଲାଇଜ ଶ୍ରେୟାମା when you are ready ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ तेहि पाथ दिया है मोते तेहि पाथ रे निया तेहि पाथ दिया है मोते तेहि पाथ रे निया जे पाथ तुम चरण छुई चिरालोका माया सिहि पथटी दिया हे मोते सिहि पथरे निया ए मरते मिलन पथे बोलेछि जेते भूलेछि सेते चलेछि जेते मिथ्या चले पाइछि ताप भय सेहि पथटी दिया हे मोते सेहि पथरे निया सेहि पथटी दिया हे मोते सेहि पथरे निया टूटाई दे संसार डोरी चली बिखली नामटी धरी नयन गुणु पड़ी बछरी पुलक भरा लुहा सिहि पथटी दिया हे मोते सिहि पथरे निया सिहि पथटी दिया हे मोते
तिहि पथारिनिया तुमरे पद्मरा रेखा केते ताहि होइछि लेखा ताहरि पाते प्रणति ढाळे चले बिनिरे भय सिहि पथटी तियाहि मोते तिहि पथारिनिया तिहि पथटी तियाहि मोते तिहि पथारिनिया जत्र शेषे अमर देशे रखिबा मोते तुम्हारी पते मरम खोली परम सुरे गाइबे तुम जया मरम खोली परम सुरे गाइबे तुम जया सिहि पथटी दियाहि मोते सिहि पथारिनिया सिहि पथटी दियाहि मोते सिहि पथारिनिया जे पथ तुम चरण छुई चिरालोकमया सिहि पथटी दियाहि मोते सिहि पथारिनिया सिहि पथटी दियाहि मोते सिहि पथारिनिया Jai Guru, young aspirants. This is Shreya and I will be conducting our YA session today. I hope everyone is doing well and looking forward to our discussion. I will start first by taking our attendance and then I will share the meaning of the song I just sang. But while we do that, please go ahead and have today's reading material ready in front of you. With that, I will start taking our attendance. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adyasa? Jai Guru. Jai Guru. Aisi? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Arun? Jai Guru ma Arun join kare, Arush bhi join kare. Agya bhai. Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Jemu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Jai Guru. Jai Guru. Timmy? Jai Guru. Jai Guru. Jagrat? Naitik? Jai Guru ma. Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru ma. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru ma. Jai Guru. Sanji? Jai Guru ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru ma. Jai Guru. Sarthak? Jai Guru. Jai Guru. Bobby? Jai Guru. Shilpi? Prayasi? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? Jai Guru ma. Jai Guru. Shrija? Jai Guru ma. Jai Guru. Suhani? Yukta? Jai Guru ma. Jai Guru. Is there anyone I missed? Jai Guru ma. Jagat also here. Oh, okay.
It's great to have him. Jai Guru. Okay, I think that concludes our attendance. I will share the meaning of the song I sang. Throughout the song, we're praying to Thakura, show me the path and take me on that right path that is always bright as it touches your feet. On this earth, the path that takes me to you, it's interesting that the more I go, the more I get lost. I have walked so much, not sure if I'm going towards you or in your direction, and that uncertainty is causing me pain and sadness. I would just go along reciting your name, calling for you, and I hope that at the end of my journey, you'll take me to your abode and keep me with you, and I will forever sing your glory. So it's really beautiful in the way that we are trying to express that although in our day-to-day lives we're not sure exactly if we're headed in the right direction, we're hoping that we're doing all the things such as doing puja, keeping him in our mind, or doing nama japa, whatever it is. Like, we're hoping that we keep him in our minds and that path is headed in the right direction. So with that, let's begin our discussion today. My last discussion with you all was regarding the importance of self-introspection and perseverance, which are two very important qualities on our spiritual journey. We talked about how practicing those things are very crucial to knowing where you are on your path and then having the determination to keep going forward. Before that, we'd spoken about other important traits like gratitude, togetherness, mindfulness, just to name a few. Today, we'll be focusing on another characteristic that can be very complicated, and that is faith. We've talked about this in previous YA sessions, but are going to revisit it because everyone goes through periods where their faith is tested, and it's important to remember the purpose of it and what our end goal should be. Because there's so much to talk about, I've split this topic into two parts. Today, we'll read a story and talk about faith as we know it, and then in our next time together, we'll dive deeper beyond just what faith is and how we feel when we have it, but more so on what happens when we have doubts and things like that. So, can anyone describe what they think faith is, and how do you know when you have faith in something? Let's hear from Pratyusha. Can you describe what you think faith is and how it feels? Guru, I think faith is when you trust someone, like with a job or just simply trust them. Guru. Yeah, absolutely. I like the word trust. Faith is like confidence or trust, and it can be in a person, like you said, a thing or a concept. In the context of religion, one can define faith as belief in God or in the doctrines or teachings of religion. And I think when you have faith in something, you believe or trust in it so much that you don't have any doubts or questions about it. The way I like to think about it is, I know I have faith in something when it's the least of my worries. The thing that I have faith in causes me no discomfort or anxiousness. And one quick question before we dive into our reading. Jimmy, for anything that you have faith in, is it easy to have that faith all the time, or are there times when it's really difficult to? It's kind of hard to keep the faith because to do something else, but why you have faith in, like, you don't want, basically, it's hard to sometimes like get hold of the faith, and sometimes you can just accidentally like just forget about it or something. True. Yeah. I think what I hear is that faith is tested often. There are points where your faith is very resolute, and then there are times when maybe that thing that you depended on or fully believed in let you down, or maybe it didn't work out the way you wanted to, and so now it's hard for you to have faith. So there are different seasons of our life where we can struggle with this, and then other seasons where there's absolutely no question when we have our faith. So let's start reading through the passage we have for today. We've read it before, so many of you may remember, but I think it's one we can, again, learn a lot from, and we'll try to pause in a couple places to see what we can gather from the story. Pratyush,
could you read for us today? Let me know if you have the reading materials. Jacob, I have it. Okay. Jacob, the Father said. Oh, and could you just read the first page and pause where you see the dashes at the end of the first page? Thank you. One time, Saint Narada went to Vaikuntha, the eternal abode of Lord Vishnu, to have a holy darshan, vision of him. He became extremely glad to see Lord there. While wandering here and there, he came across a beautiful temple under construction close to Lord Vishnu's temple. That temple seemed 100 times more beautiful than all the other nearby temples. While thinking about the fortunate devotees for whom this temple was being constructed, Narada came before Sri Vishnu and asked, "O Lord, who is that fortunate devotee for whom this temple is being built?" Lord Vishnu, with a beaming smile, replied, "An ardent devotee from the earth is shortly coming here. This temple is being constructed for me." Narada asked with amazement, "O Lord, I don't know how to find in the earth such an ardent devotee with sincere and singular devotion." But Vishnu, such a devotee lives on the earth. His name is Chanda Biswas. Narada, Hari Hari, you mean Chanda Biswas of Sagargram? Lord asked amazingly, to which caste does he belong? Vishnu, he is a milkman. At present, he is my best devotee. I am tied to his heart by his devotion. Lord Vishnu's remarks generated his curiosity. He was eager to see and verify the conduct and behavior of that devotee of Vishnu. He took leave of Sri Vishnu and straightway came to Sagargram. He was soon present in the residence of Chanda Biswas. By that time, Chanda had gone to the field for fieldwork. On the onset of evening, he returned from the field with his plow, a pair of bullocks, and a bundle of grass. Narada was anxious to know this devotee of Lord Vishnu. On reaching home, Chanda Biswas kept the grass bundle in the right place, put the pair of bullocks in the shed, cleaned his hands and feet, and took a belly full of water rice. Then he went to bed and soon fell asleep. Narada was thoroughly astonished. What kind of devotee is this man? In the evening, he did not utter the holy name Hari. He did not even offer to God whatever he ate. While going to sleep, he did not even chant Lord's name for once. He seemed to be lost in the earthly stores, food, and enjoyment. Well, what sort of devotee is he? What kind of devotion does he have? However, Narada remembered that the parts of sadhana were complex and innumerable. Let me see how he is attached to God. Jacob. Thank you, Pratyush. Let's talk about what we've read so far. So, Narada noticed a very beautiful temple being built, and Lord Vishnu shared which devotee the temple was for. It turns out the temple was for a milkman named Chanda Biswas. So, Ansh, Narada was surprised and went straight to Chanda Biswas to observe his unique devotion. Upon observing him, what did he notice, Ansh? Jaiguru, I think he noticed that Chanda Biswas kind of had a sort of dull life and did less, I think, like tasks that weren't very connected to Vishnu. So he was surprised that he was the best devotee of Vishnu. Jaiguru? Yes, exactly. He seemed to not do any sort of puja or spiritual practice, didn't even utter the holy name once. And I see, why do you think this surprised Narada? Jaiguru, I think this surprised Narada because Narada expected he expected the devotee to, since he has great devotion for Lord Vishnu, he would always be doing puja and always be uttering the holy name. So he was surprised that he was not doing it, yet Lord Vishnu thought that he was his best devotee. So that's why I think he surprised.
Guru Aishi, you said that so well. Practicing spirituality seriously often involves some sort of sadhana, mindfulness, meditation, or external practice such as puja and chanting a mantra. Not that I was surprised you didn't see any of this. So let's see. Let's keep reading to see if he sees anything else. Pratyush, can you continue on and you can finish the rest of the story? Okay, 2 days passed. Narada could not notice any speciality or difference in the conduct of manners of Chanda Biswas. He found the same repetition of dull works. One morning, while Chanda Biswas was going to the field, Narada appeared in the guise of a Brahmin. Chanda Biswas did not even bow to him. Narada asked, "Oh dear, what is your name?" Chanda, "My name is Chanda Biswas. Why did you ask it, Thakur?" "I am a Brahmin. Possibly you might." "That I know. Why do you then ask me? Are you a Hindu?" "What else not a Hindu? According to the rules of Hindu scriptures, one has to bow before a Brahmin." "Well, why didn't you do that?" "I am a farmer. I don't know much about the essence of scriptures, and I don't follow such ritual." "Why?" The mind becomes upset. Nanda, what a surprise. Why do you feel upset to bow before a Brahmin? The Brahmins as a caste are very bad. If one goes to them, they show several paths to death and speak of different types of spiritual practices. That is why I am not respectful to the Brahmins. For this reason, the Brahmins are angry with me and don't come to me. Do you fear death? Go away. Why should I fear death? Although I have to perform many works in this world, so I don't like these talks. When death is inevitable, isn't it our duty to prepare for it? Oh dear, these ways are fixed and certain. Let me hear those. I utter it, Narada. I don't understand your words. What harm of speaking it out? If I shall speak out once what I have heard from a Brahmin like you, man will instantly get liberation, so I never utter it. People perform so much of austere tapasya, spiritual penance, for thousands of ages and crore of years to get liberation and realize God. But you say that you will be liberated instantly just by uttering the word, that too you are not willing to utter it. Don't you know that liberation is the ultimate goal of life? That I know, but I already told you earlier that I have to do a lot of work in this world. Therefore, I don't want to utter this word now. I have also already told you earlier that all attachments and all works in this world are illusory. Chanda, oh Lord, I know that, but why shouldn't I do whatever task is entrusted to me in this life? Now I am doing my duties. When I shall find time on completing my duties, I shall utter the Nama and instantly get liberation. My wife, son, and daughter, and others depend on my earnings. If I am liberated, how will they live, Thakur? Just tell me that word by which you will be liberated instantly. Oh, is it possible? I shall be liberated as soon as I utter it. What will my family members eat then? How will they live? Do you ignore the wealth of liberation for the fact that you have to provide food and care to families? Chanda, oh Thakur, how many times shall I tell you that liberation is within my fist? Man will be liberated instantly as soon as he utters the word. Narada, why don't you then utter it? If you take the responsibility of my wife and children, I shall utter it. Narada, well, if you get liberation by uttering that word only for once, I swear that I shall bear the burden of the family. All right, this plow, these bullocks are now entrusted in you. My children and my family are now left to your care, O Thakur. You will keep your promise. Now you hear, I shall utter that word. Chanda went to the nearby buckler tree and sat in the yogic posture, held hands close to his chest, and uttered Hari. As soon as he uttered Hari,
The divine spark emerged through Brahmarantra, the opening unto Brahma. The holy soul of Chanda Biswas moved upward on the scintillating, luminous path. The chariot of Vishnu appeared in the sky to welcome and carry Chanda. He was taken to Vaikuntha, the eternal abode of Lord Vishnu. Narada then realized that only due to unshakable faith, Chanda had such a deep devotion. For that reason, God told him that there was no other devotee like Chanda. Narada remarked, "O God, bless me with the faith and devotion of Chanda. I have not been able to achieve such faith and devotion even on performing sadhana, bhajan, and service for so long." Jai Guru. Jai Guru Pratyush, thank you for reading the rest of that. Now let's talk about what we just read. So, Narada observed Chanda Biswas for a couple more days before he finally appeared in front of him as a Brahmin, and upon seeing Narada, Chanda reacted in a surprising way. Aditi, can you describe how Chanda reacted when he saw Narada as a Brahmin? He didn't bow to Narada, which you're always supposed to bow to Brahmins, Jai Guru. Jai Guru, yes, he did not bow to him. He later explained his distrust of Brahmins and how they show complicated or sophisticated spiritual paths and talk about how he must path. And that's why he didn't bow or show his respect towards them. He didn't want to engage in any of that. So then Narada asked Chanda Biswas the holy name that he has learned that the Brahmins always speak of, and Chanda Biswas didn't say it. Yukta, why did Chanda refuse so strongly to say the holy name? Can you repeat your question? Why did Chanda refuse so much to say the holy name when Narada asked him to? I think it was because that he didn't believe in Brahmin, so then he wouldn't see the purpose of why to say his name, Jai Guru. Jai Guru. Yeah, so he didn't, you're right, he didn't bow to the Brahmin, he didn't necessarily have that respect for him, so there's probably that part of it. And then also, he truly believed that as soon as he'd say it, he'd be liberated. And if he were to be liberated, who would take care of his family and do all the things he did day in and day out to take care of them? So, what happened when he finally did say the holy name? Sanvi, what happened when he finally said that? Jai Guru, then Narada said that if he utters the word, then he'd take the burden of taking care of his family. Jai Guru? Yes, he said that, and then Lord Vishnu appeared to take his soul to the eternal abode. In other words, he was liberated, just like he truly believed he would be. So, what do you think we should learn from Chanda Biswas? Shrija, what do you think we should learn from him? I think something that we should learn is to have faith in our doctors, and then we might be able to be liberated slowly by learning the spiritual path. Jai Guru? Yes, Jai Guru. I really like how you said that. It takes faith, but also we have to do our duties. We have to follow our spiritual path. We cannot just expect that having faith will mean that we are liberated. And I'm also curious to hear Saraswat. What do you think we should learn from Chanda Biswas? I think we should also learn from him how he could have liberated himself and not cared about his family, but he thought about his family. He kept them first. So I think we should kind of learn that type of quality from him, that quality of putting others before yourself.
Jagru, yes, I really like that too. I think that goes to show reading the story, there's so many things to learn, and you also pointed one of those things out. Yeah, he really, really cared for his family. There was a lot of selflessness, as much as even Narada said, you can be liberated. Why don't you just utter the holy name? And he said, well, these are duties that have been entrusted to me in this lifetime, and I really want to fulfill those. So I really like that you brought that up, Saraswat. Let's hear from one other person. Divyam, what do you think we should learn from Chanda Biswas? Or how about Anhik? Anhik, what do you think we should learn from Chanda? Jagru, I think we should learn that faith is a very powerful thing. And also that you should perform all your prescribed duties. Jagru? Jagru and Hank, yeah. Absolutely. Faith is very, very, very powerful. And what we're hearing and seeing is faith in Thakura can be achieved in more ways than one. It can be achieved through reading Thakura's books, doing puja, meditating, doing his seva. It can also be achieved by doing householders' work with the pure intention that whatever you're doing it for Thakura. And I think that's really important because we go through seasons of life, different times, where sometimes we have more time to devote directly towards reading Thakura's books or doing puja, all that practice. And then sometimes we may not have as much time. And even in that time, I think Thakura's reminded us that you can still find ways to think about me and make sure that the work you're doing, you believe that you're doing for me, and that will keep you connected to me and your path at the same time. So if Chanda didn't follow or practice these spiritual practices, how do you think he grew to be so faithful? Arnav, if Chanda didn't follow practices we've talked about, he's so faithful. Jagru, I think it's because when he was doing all of his work, I think he just thought that he was doing it for Thakura. Jagru. Jagru, yes, absolutely. I think he had a lot of utmost reverence and respect for the Almighty, which he thought about that Arnav, no matter what he was doing. I think he regarded them, and only most important thing in his lifetime is he had to know that pretty open to him having he has that message to and we don't want to it sounds like we spirituality, especially been liberated. We've done all this. Why do you think we haven't been liberated? Jagru, can you repeat the question? Yes. Each of us has said the holy names, and that's something Chanda Biswas is not as observed that he didn't do it outwardly. We've chanted Jagru, and we've also made time to send puja at home. We're even attending. Sounds like we've practiced more of that spirituality than Chanda had. So why do you think we haven't been liberated? And it's a tough question. So just what are thoughts that come to your mind? Maybe we need to learn how to truly in the words, because the words have no meaning if we don't put any meaning to them. So we'll really learn how to put our faith and our whole understanding into the words that we speak. I think that's when we can get liberated. I agree. Shreyasi, that was awesome. I absolutely believe that. We can think that we are practicing what Thakura has taught us, but unless we truly feel from within, we're not actually practicing or becoming that ideal human being that he wants us to be. Yukta, what are your thoughts? Why haven't we been liberated yet after doing what we've done?
done so far? I think that we haven't been liberated yet is because we haven't fulfilled our responsibilities yet. Because in the story, Chanda says something about the lines about he has to take care of his family, which is his responsibility, and then he has to take care of us. Jagru, you bring up another really good point too. There are each of us has a duty to perform in this lifetime, and part of our job in this lifetime is to find out what that is and fulfill that. And for each of us, that's something really, really grand beyond our dreams. But we don't know exactly what it is until we meditate, until we get to, until we practice spirituality, until we connect with our Swarup and we figure out exactly what that thing is. You bring up a really good point. You said maybe we haven't fulfilled that yet for us to be liberated. I really like all of these thoughts. And I wanted to say, to bring that on the surface, it can be really easy to compare who practices spirituality. This can lead to judging or comparing ourselves with we devote ourselves to Thakura. And this comparison can lead to cruel feelings and false sense of pride. We must remember to only focus on our own journey because Thakura never asked us to be like someone. He just asked for us to be ideal human beings. That means being the best versions of not someone else. So the other thing to remember is that inner sadhana is much more who we are, what we think, our character and intentions all need to progress to the point of total faith like Chanda Biswas had. And those things that you can see on the surface. So it doesn't happen overnight, and we just talked. I'm sure he wasn't simply born with such faith. You just have to work at it by recognizing all the ways that, your Thakura is already caring for our welfare through the blessings he showers on us, through those mysterious coincidences, and that we don't expect. Those things that if we focus on can really grow our faith. That we are at our time for today. There's so much more, like I said, to faith than what we could cover in our time. We have yet to talk about what happens when you have doubts and when others question. I'm sure these battles are ones that we often fight and are very great to hear what we all think and what we can learn from each other to conquer them. So until the next time, ways you can strengthen your faith and how you've tried to overcome doubts in the past and whether you still have any. We'll be sure to use our time next time to discuss that. With that, I beg for forgiveness for any mistakes I might have made. Sarthak has party today and Papa Vinimaya Deva. Sarthak, please go ahead when you're ready. Jai Guru. Jai Guru. Today's my Papa Vinimaya Deva. I wanted to thank Thakura for all that has happened since the last time I did this at the beginning of my senior year. Now I'm nearing the end, and I've completed most of the goals I had starting out the year. I have yet to hear back from all my colleges. However, I have hope that my future will be fine because of Thakura. Since my last Vinamaya, I have taken a job, and while that takes up most of my time now, I want to still try to find time to do Siddha, join puja, as it's becoming increasingly hard for me. In the end, I would like to thank Thakura for what has happened to me in the past and pray to Thakura for what will happen in the future. Jai Guru. जय गुरु प्राणप्रिय ठाकुर आज आपण कृपा मत सेवा पाले आसन मंदिर आसिके काली आसी रही पार्छु सेवा ठाकुर ठीक भाव तो केबे किछि करनी किंतु जहाँ ठाकुर कृपा आसन मंदिर आसिले जमिति जहाँ भी हेले ठाकुर मन थाए कि सेवा टे कौन करें और सेटा भी
ଯାହା ଠାକୁର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା ଠିକରେ ହଉ କିମ୍ବା ଭୁଲରେ ହଉ କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଳି ଦେଖିଲି କି ଅଭିନୀତର ବର୍ଥଡେ ଦିନ ମିଳୁଛି। ଆଜି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା କି ମୋତେ ଆଜି ପାଳି ମିଳିପାରିଲା। କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କି କଲେ ବି ମନରେ ଲାଗେ କି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଲ ଦିନ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ମୁଁ ଠିକ ଭାବେ କେମିତି କରିବି। ବହୁତ ଜିନିଷ ମନରେ ଆସେ, ଲାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଘରକୁ, ମାନେ ମତେ ଲାଇକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କିଛି ଦିନକୁ 4 ଟାଇମ୍ କିଛି କରିକି ଦବା ଲାଗି। ୟୁଜୁଆଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କି ତ ଆମେ ମୁଁ ଏତେ ଭୋଗ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି କେବେ ଏମିତି ସୁବିଧା ହେଲେ ହିଁ କରିପାରେ, ବଟ୍ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ଆସିପାରିଥିଲେ ଘରେ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁଥିଲି। ସବୁବେଳେ ମନରେ ରହୁଥିଲା କି ଠାକୁର କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି, କିଛି ଠିକ ହେଇ କରିପାରୁନି। ପିଲା ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଅଭିନୀତ, ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲେ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ଦେଇପାରେ ନ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ କହିଲେ କି ମା ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଲା ଆମେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେ ହିଁ କିଛି ଶିଖୁ। ଭୁଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବାଟରେ ବି ହଉ ଠାକୁର ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ କରାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେଇ ଭୁଲଟା ବି ଠିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ମତେ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି କି ପ୍ରତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲା କେବେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାଏ କି ହଁ ପିଲାଟେ ଅଛି, ପିଲାଟେ ଆସିଲା, ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ପିଲାର କଣ କାମ କରିବୁ, କେମିତି କରିବୁ, କିଛି ବି ସବୁ ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ଭୁଲ ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଶିଖୁ କି ହଁ ଆମକୁ ପିଲାର ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି କି ତାର କୋଉ ସମୟରେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଆମକୁ କିଏ ଶିଖାନ୍ତିନି, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ଉପରେ ପଡେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତ ଭାଇ ମତେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ କି ହଁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ହଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି କି ନ ବି କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଛି ଠାକୁର କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି, ତ ଭୁଲରେ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉ ବାଟରେ ବି ସେ କାମଟା ହେଇଯାଏ ଆମ ପାଇଁ କି, ମାନେ ପଛରେ ଜାଣିପାରୁ କି ହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜେବଲ। ସେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଠାକୁର କରି ନେବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆମକୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସେ କି ଲାଗେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ହଉ କି ଠାକୁର ଆମକୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ କି ଆମକୁ କଣ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ ବି ବାଟରେ ହଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। କି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ପଢି ପାରୁଥିଲି, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ପାଖ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଘରୁ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବହୁତ କିଛି ଲାଗେ କି ମାନେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ଯେ ତମକୁ କଣ କରିବାର ତମେ କରିଚାଲ, ବାକି ମୁଁ ବୁଝିବା କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛି ତମର। ତମେ ଭାବନି କି ଏଇଥିରେ ତମେ ଡରୁଛ କି ତମେ ଆଗକୁ ଗଲେ କରିପାରିବନି, କି ତମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ ଏଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢୁନ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନରେ ଆଣିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ କେବେ ବଢି ପାରିବାନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ କଥା ଡିସ୍କସନ ହୁଏ କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଠାକୁର ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବସିକି ଦେଖେ, ଏମିତି ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ରିକ୍ସା ଚଲେଇକି ଆସନ୍ତି, ଦିନିକିଆ ମଜଦୁର, ଫିର ବି ସେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଆସନ୍ତି ଶଶିକା ମନ୍ଦିର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ଥାଇକି ଆସନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ ହଲେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଫିର ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାନେ ହାତ ଦିଟା ଯୋଡି ପାରନ୍ତି, ସେତିକି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସେତିକି ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଆଗରେ ତ ଆମେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବୁଲ ହେଇନି। ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଠାକୁର ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଦୁଃଖ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମର ଠିକ ହଉନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଆପଣ ଠିକ ଭାବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖିଛି,
से भाई माँ बहुत दुख माने गोटे दिनिकिया मजदूर से दिन कले ही से गंडे खाई पड़े फिर भी से ठाकुर एत भल पाइबा ठाकुर एमि भी माने आम मान को दी बोली खाया रहिया पिला कथा बुझापी से सक्षम करमको देती फिर भी सब ठाकुर पाखे आमर ठाकुर यहाँ है ठाकुर एमती करूँ ठाकुर आमर ये प्रोब्लेम सब कही चलुचु मत लगे कि माने एत स्वार्थ आम माने मन रे आसूची भी कि आम एत स्वार्थ कहीं मन रे आणुचु ठाकुर सब जिन ठाकुर को जनाऊँ ठाकुर एमती भूल होगा ठाकुर यहाँ कहीं कले ठाकुर से कले जिते से सब जिन गुड़ा देखे लगे कि ठाकुर आमको आम समस्त बहुत भल रखिंट ठाकुर पिला माने केते केते कष्ट ठाकुर को छाड़ू ना से खरारे माने मुंडरे खरा बाजिले चली तले पाद पकई चलु मो भाई माई देखी माँ मान देखी कौ कष्ट से आसती ठाकुर खाली दर्शन कर ठाकुर माने एतिके माने प्रार्थना कर ठाकुर आपण जहाँ भी दौरान जमी भी रखिंट आम मान को बहुत भल रखिंट से सब जिन आम मन में सब प्रति भाई माँ मान मन में आप सब से जिनसा जतई दिंतु कि मु तुमको ठीक रे रखी और जहाँ भी देती तुम भल हिसाब से माने आम मन में सब मन से पसई था कि आमर ठाकुर अच्छा जहाँ कर जहाँ करेंगे आम ठीक करेंगे से कही मो भाव विनिमय सरुची जय गुरु। जय गुरु श्री ठाकुर महाराज सेकेंड अधिवेशन शेष होगापी आसूची मुझे जय गुरु नाम कीर्तन पर विश्राम कक्ष को निमंत्रण करुच्ची तत्पर आपण को मध्याह्न भोग निमंत्रण जनाऊँगी तत्सहित समस्त भाई माँ और पिला प्रसाद सेवन निमंत्रण करुच्ची आज संध्या सेवा पूजा 6:30 आपण को निमंत्रण करछि भाई निकम स्मृति मंदिर आपन सेवा पूजा करने 6:30 PM ईस्टर्न ठाकुर हमको से भाई को सेवा सुजोग देवे और पूजा को सफल करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। I invite Sri Chakra, all the Bhai, Ma, and young aspirants and other members of Amrita Saraswata Sangha to our next YA session to be held on Sunday, March 26th at 11 a.m. Eastern Time. Please join Puja and make it a success. Jai Guru. Jai Guru. Next for me and all of you and all your aspirants to join the puja on 26th and make it success. Joy. जयगुरु ठाकुर आज संघरे मोर एवं सार्थक सेवा पूजा पाली ठाकुर पाली अच्छी संघरे समस्त भाई माँ पिला माने जो मैंने ठाकुर सेवार आज निजक नियोजित कर समस्त तरफ ठाकुर मु आपण को क्षमा प्रार्थना भिक्षा करुच्ची प्रभु हमको क्षमा करदेवे प्रभु एवं सेवार सुजोग देवे ठाकुर। जय गुरु। जय गुरु। दया माया श्री चाराणी एही निवेदना दया माया श्री चाराणी एही निवेदना निरंतर
एह छोड़ा रहेगा इतारा कामना एही मात्र भिक्षा मोरा एतिकी प्रार्थना एही मात्र भिक्षा मोरा एतिकी प्रार्थना तुम्हें प्रभु मोहि दास एहि अवतारा तुम्हें प्रभु मोहि दास एहि अवतारा एकमात्र जीव प्रबल संसार प्रभु एकमात्र जीव प्रबल संसार इथि लगी से बेकाले नमिए मुक्ति इथि लगी से बेकाले नमिए मुक्ति तथापि रखिबि मने अनंत त्रुपति प्रभु तथापि रखिबि मने अनंत त्रुपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़ी थी बीजही तारे तुम्हारी इंगिते प्रभु पड़ी थी बीजही तारे तुम्हारी इंगिते ध्वंस करे रचनार अभिनव रूप ध्वंस करे रचनार अभिनव रूप देखी देखी आसी जीव कौशल स्वरूप प्रभु देखी देखी आसी जीव कौशल स्वरूप मिलाई न पारे देवे तब चंद्रेश्वर 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 तमन में गाई जीवे मंग बीड़ा मोर प्रभु तमन में गाई जीवे मंग बीड़ा मोर छोड़ू बना छोड़ू केही जीव ओंकार छोड़ू बना छोड़ू केही जीव ओंकार तुम्हें प्रभु मोहि दास एतिकी संसार प्रभु तुम्हें प्रभु मोहि दास एतिकी संसार प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन 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 जय गाउछि सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउछि सारा जीवन जय गुरु 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 जय
Jai Guru
Guru, Jai 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 Guru, ठाकुर महाराज की जय गुरु, जय गुरु, जय। ଜୟଗୁରୁ ବୃନ୍ଦନ ଭାଇ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ନାଇଁ କିଛି ତ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁନି, ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ବିଶେଷ ଯାଇଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସାଇନ୍ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ। ଆଉ କିଛି ମନରେ ଆସୁନି ମୋର। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଭାଇ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରିଭ୍ୟୁଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିବା କଥା, ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ନିଆର ଭାଇ ମାଗାଜିନ୍ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ନିଆର ଭାଇ ଭାଇ କଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ଭାଇ? ଭାଇ କୁଇକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଭାଇ ଯୋଉ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କୁ ପ୍ରଣାମୀ ପଠେଇବାର ଅଛି, ତାର କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଠେଇଲେ ଚଳିବ ନା କଣ? ହଁ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ, କୋଉ ପ୍ରଣାମୀଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଯୋଉ ହଁ ହଁ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଣାମୀ ଆମେ ପଠେଇବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ରାଇଟ୍? ଆମେ ଏଇଠିକି ଏବେ ପଠେଇଲେନି ଆଉ ଆମକୁ ପଠଉନେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠିକି ପଠେଇବା। କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଠା ହବ ନା କଣ? ଯେବେ ଯେବେ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇଦେଲେ ଭଲ କଥା, ଡେରି କଲେ ଚଳିବ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ମାନେ ବେଶୀ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ପଠେଇବେ, ଆଉ ମାନେ ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ବାଧ୍ୟତା କରିହବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇଦେବା କଥା ପଠେଇଦେବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲେ ଯାଇ ଦେବେ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା କରିପାରିବେ, ଆଉ କଣ କରିବା? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଉପରେ। ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବେ ନଦେବେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ପ୍ରିଫର କରି ରଖିବେ, କଣ କରିବେ, କେବଳ ଆମେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସଂଘ ତରଫରୁ କେବଳ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଉ ପାଇଁ ନଉଛୁ ସମ୍ମିଳନୀ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଠେଇ ଦେଇଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣାମୀ ପଠେଇବା ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କୁ INR କରେନ୍ସିରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରଣାମୀ ପଠେଇ ସାରିଛି। ଯୋଉମାନେ ପଠେଇବେ ଜଷ୍ଟ ମେକ୍ ସିଓର କି ୟୁ ଗେଟ୍ ଦ ରିସିପ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବିଶେଷ ଭାଇ ପଠେଇଦେଲେ ନା, ଆଜି କୋଉ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ, ରିସିପ୍ଟ ପଠେଇଦେବେ। ତ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡବଲ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାମୀଟା ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହିତ ପଠେଇବା କିଛି ଅତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟା, ଏଇ ପ୍ରଣାମୀଟା କେବଳ ଏଇ ସମୟରେ ଯାଏ। ହଉ, ଆଉ କିଛି କାହାର କହିବାର ଅଛି? ନହେଲେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କୁ ଯିବା। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହଁ ହଁ